nandito tayo ngayon. Kukuha tayo ng Jollibee kasi birthday ni Boss Francis. Ayan. Ito tayo. Ayan guys, si Boss Francis. Happy birthday to you. Ayan, Boss Francis birthday ngayon. Happy birthday. Yan, kukuha natin si Boss Francis. Birthday niya kasi ngayon. Maglilibre daw sa tindahan namin. Ayan. Dito po kami sa Jollibee. Kumukuha ng stock niya. Boss Francis, happy birthday. Ayan, dala-dala ni sir. Yan. Spicy hi! Yan na pala. Spicy na kuya! Birthday na pala, birthday. Magdala si Boss Francis. Spicy daw, spicy. Ayan yung isa. Yan si sir. 30. Marami yan. Ayan yung birthday boy namin. Happy birthday Boss Francis. Tatlong patong. Dami pala yan guys. Ayan. Kuya, saan ang pinili mo? Kuya, Ayan na lang. Mamud-mud na usan, mamimigay doon sa galerya, buong galerya, sir, mamimigay ng ito na, ito talinan natin. hindi ang kasi. Dahil ng tao doon libre. Yes, happy birthday, Boss Francis. Dalawa pala. Ayan, dalawa. Ha? Ayan, ito pala. Boss Francis. Tres. Ayan na, mamimigay si Boss Francis. Happy birthday to you. Ayan o. Namimigay. May mga kanya ba? Mga birthday ba? Birthday. Mga parentes. Mga parintes. Tali na kayo mga parintes. Tapos nga? Natapon? Dapat dalawa tayo. Nagpunta doon. Ayan o. Natapon o. Natapon yung software sa Boss Francis. Ayan. Ayan o. Yung birthday boy namin o. Happy birthday! Kuya Brad, happy birthday! Kuya Brad! Tapos happy birthday! Mabuhay ka hanggat Happy birthday, Bossing! Ah? Lati na lang yung iba. Spicy ba sa'yo? Ikaw, tabi mo muna. Brian, spicy ba sa'yo, Brian? Yee! Maliit na bagay. Yee!